الحمد لله الذي أمرنا باتباع الحق في كل أمور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصفي من خلقه وقليل أدى الأمانة وبلغ رسالة ونسى الأمة وتركنا المجد البيضاء ليلها كنهارها لا ينهى لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، يا أيها الناس إني أوصيكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pertemukan kita di hari yang mulia ini. Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, penghulunya hari, rajanya hari, yaitunya hari Jumat, Jumat keempat atau Jumat terakhir pada bulan Ramadan 1446 Hijrah. Semoga Jumat kita kali ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai ibadah yang terbaik dari sekian ibadah yang pernah kita tunaikan selama dalam hidup kita. Kita hidup di atas dunia ini tak lama. Hidup hanya sementara. Sementara malaikat maut tiba di tengah gelap kegelapan dunia ini. Panjang perjalanan hidup kita, tapi lebih panjang lagi perjalanan kita selepas bulan Ramadan ini. Ada hikmah yang kita ambil setelah kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Salah satu hikmah yang dapat kita ambil adalah menyambung silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi, pemimpin Nabi dan Rasul, pemimpin seluruh umat manusia, imamnya Nabi dan Rasul yang sudah dijamin masuk surga, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap meminta maaf. Meminta maaf bukan kerendahan, meminta maaf bukan kehinaan. Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar di Masjid Nabawi. Apa kata Nabi? Ma kuntu jalantu lahu zaharan
siapa yang pernah aku cambuk ketika aku mencambuk unta, lalu pundaknya terkena ujung cambukku, sakit hatinya, ini pundakku, haza zahari, ini pundakku, falyastaqit minhu, silakan balas. Semua sahabat tak dapat menatap wajah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kuntu satamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku caci maki, sumpah serapahi, kasar kata-kataku, tersinggung perasaannya, dia tidak melawan karena aku nabi. Haza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqit minhu, silakan balas. Berlinang air mata sahabat, mereka tahu ini ucapan orang yang tak lama lagi akan meninggalkan dunia. Beliau tetap meminta maaf kepada manusia. Beliau tak ingin membawa dosa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man kana lahu da'in, siapa yang pernah aku pinjam hartanya, emasnya, peraknya, dirhamnya, silakan tuntut. Salah seorang sahabat berkata, inna laka alayya salasa dirham, engkau pernah meminjam 3 dirham kepadaku ya Rasulullah. Ketika itu Nabi langsung memerintahkan, menunjuk Fadal bin Abbas, idfa ya Fadal, bayarkan hutangku hai Fadal. Nabi tak ingin membawa hutang kepada manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan kepada kita. Tak ada yang lebih mulia daripada beliau, tak ada yang lebih tinggi daripada dia. Allah tak pernah memanggil ya Muhammad, tapi Allah memanggil ya Nabi, ya Rasul. Begitu mulianya dia. Apa yang kau minta akan aku beri, apa yang kau mau akan aku kasih. Tapi masalah dosa ke manusia, kepada manusia, beliau tetap meminta maaf. Lalu siapa kita yang angkuh dan sombong, yang tak mau meminta dan memberi maaf kepada saudara kita, sedangkan nyawa kita adalah dari Allah, jantung kita berdetak adalah kuasa Allah, napas kita berembus adalah kuasa Allah, paru-paru kita adalah titipan Allah. Lalu yang kita sombongkan itu apa? Sedetik saja Allah tahan, kita sudah lama mati. Kalau bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita selalu menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maka sambung silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa mereka? Qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahim. Man ahabba ayyubasata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin dimudahkan rezekinya. Wa yunsa'alu fi asarihi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu, maka sambung silaturahim. Siapa yang menyambung silaturahim, akan aku sambung hubungan dengan dia. Siapa yang memutus hubungan silaturahim, akan aku putus hubungan dia dengan dia. Sambung yang putus, eratkan yang longgar, rekatkan yang retak. Galah patah sambung kembali. Hubungan yang retak rekatkan kembali. Hubungan yang rusak perbaiki kembali. Bersaudara karena dunia akan binasa, bersaudara karena harta akan sirna. Meminta maaf, memberi maaf, bukan kehinaan, bukan kerendahan, tapi adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita cari mereka hari ini daripada kita mencari mereka nanti di padang mahsyar.
Lebih baik hari ini, walaupun mereka tak menyambut kita dengan Waalaikumsalam, walaupun mereka tak menyambut kita dengan senyuman, kita sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita tanam hari ini, maka itulah yang akan kita tuai. Tangan mencincang, bahu memikul, sedangkan padi yang kita tanam tumbuh juga rumput-rumput liar. Kononlah rumput betul yang kita tanam, jangan berharap akan dapat menuai padi. Apapun yang kita capai hari ini, akhir kehidupan adalah kematian. Datang sendiri, kembali sendiri, masuk liang kubur sendiri, dibangkitkan sendiri, mempertanggungjawabkan perbuatan pun sendiri, menghadap Allah pun kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar, innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sahadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadailil karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ayyuhan nas, inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور تلاوة القرآن ونور قلوبنا بنور في شهر رمضان. اللهم احينا بالإيمان وامتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.